आशा मैंने आप नुआ ब्लॉग टी स्वागत करुच्ची। आज आम आसु देख फांका बिल को केत फांका किए ये पूरा फांका बिल को आम आसुपाई पूरा फांका देखा केते गाई खाली बुलूँ देखिए गाई केते गाई बुलूँ खाली पूरा फांका बिल आम देखिए आस देखो आम रकी आसमर सूर्या भाई आमर आउ जड़े किए आसती चपड़ा मिलिक देखो मुँटा टे आम काले अने टे काले भी आसती बुलापाई आमर आज गोटे नुआ आविष्कार करने जाती रकी कर नुआ आविष्कार यही कुटा गदाड़ी भितर कहते एपट सेपट गली से बाहरी जी बोली कहते आम चैलेंज रखी आस भाई रकी भाई आस रकी भाई तुम चैलेंज पूरण कर देखा दियो पचर देखा आप देखा दिखाई आप चैलेंज ना ना गाई था आप तान को सूर्या भाई गुड़े दिखाँ गाई हूँ आम आस 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 जल्दी एबे ये चैलेंज करिए आमर रकी रकी ये चैलेंज करिए देखो से डेउटी कर सूर्या भाई गुड़े पाना कि गाई की जल्दी जल्दी गुड़े दिंतु आमर रकी व्यस्त है रकी व्यस्त जाऊना कौन आस केते कुटा पड़ी गदा है आगू आगू देखी पारे देखा आप ये खरा होली भल आसुना कैमेरा देखी पारे आमर ये आमर महादेव का वाहन आस मारिदेवे मत जिमिनी पाखक एबे चैलेंज रेडी है सब पलैले गाई ए आस आस जल्दी आस जल्दी आस जल्दी 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 चैलेंज स्टार्ट जाऊँगी वीडियो को न काटिकी लास्ट जाए देखु चैलेंज पूरण कर कि ना रकी वीडियो लास्ट पर्यंत देखु जिते गुड़े लाइन को छाड़ी जाऊना केते गाई देखिए देखुं टेस्ट करके प्रैक्टिकल फर्स्ट कर केते मोटार अच्छी ये तो हल्का अच्छी या पर जो गदा ऊपर चढ़िए बहुत बड़ बड़ गदा ता भीतर भी पशिक बाहर बोली से ये हल्का और सूर्या भाई कौन कर देखु कौन कर सूर्या भाई घुमाकर किए बसिए और रेडी है चप्पल काढ़ रेडी होती रखी भाई बस 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 रखी भाई ना भाई डें ना डायरेक्ट पशिक एपट पशि एपट बाहर देखा आज्ञा देखा केमती कर लड़े लगी आमर दीटा गाई देखी पारे गाई नुहे दीटा सेंड बाछुरी दीटा गाई भूल कही दीटा हेंड छोट छोट हेंड देखी पारे लड़े लगी एपट सी हूँ पशिए बोली प्रस्तुत चलती केते फंका बिल पूरा तीन जन आउ जन काले आसते पलैले सी काले आसते पलैले आम ए तीन जन देखु कमी होती देखो देखो से कमी हो गड़ी पड़े कुटार आम सूर्या भाई सूर्या भाई कुटार गड़ी पड़ती आम रकी कौन चैलेंज पूरण करें जल्दी 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 चैलेंज पूरण करूँ हाँ हेने आम आस झाड़दे आम सूर्या झाड़दे तुमको जल्दी जल्दी खरा हो हाँ आम पशुंट भितर धीरे धीरे रकी देखिए भितर गुंफा कर रकी भितर गुंफा कर ठेलुन कचाड़ केते मजा फनी लगुच फनी लगुच देखते तथा बस बाहर पाइले ना
ତଥାପି ବସି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆମର ରଖି, ତଥାପି ବସି ପାଇଲେନି। ଏବେ ଦେଖିବା ରଖିଙ୍କର ଷଣ୍ଢ ପାୱାର ଦେଖେଇ ସିଏ ଏଇ ବସିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଡବୁଲ ବ୍ଲୁ, ସିମେଣ୍ଟ ଆଗର ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ଲୁ। ଗୋଟା ହେଲା ଡବୁଲ ବ୍ଲୁ ଆଉ ରକି ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେତ ଟେକିନେ ବି ସେ ଗଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ରଖି ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବେନି ମତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ପୁରା ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମର ହଉଛି ବୁଝାଇ ବୁଝି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ଚଢି ଯାଆନ୍ତୁ ସୁଜାଇ, ଉପରେ ଚଢନ୍ତୁ। ଆଉ ନାଇଁ ପାଉନା, କୁଆଡେ ହଜିଗଲା। ଏପଟରୁ ଭିଡ଼ କଲେ ଏବେ ସୁଜା ଭାଇ, ଏପଟରୁ ଏବେ ଫାଙ୍କ କରିକି ଯିବେ ଭିତରକୁ। ପାରିବେନି, ଏପଟରୁ ଏପଟେ ଯାଇପାରିବେନି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୋଉଠି ତୁ? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କୋଉଠି ଥିଲୁ। ତୁ ସେଠି ପୁଣି ତ ଉଠି ତ କଣ କହୁଛୁ? ଏତେ ସମୟ ଦେଖିପାରିଲେ ରହିଗଲେ, କେତେ ସମୟ ରହିଗଲେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିଲେ, କେତେ ସମୟ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି କଣ ଭାବ ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଦି ଜଣ ଦି ସାଇଡ୍ ରୁ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଡବୁଲ ବ୍ଲୁ ଆଗରେ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ଲୁ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଡବୁଲ ବ୍ଲୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ, ଡବୁଲ ବ୍ଲୁ ଆଗରେ ଡବୁଲ ବ୍ଲୁ ଯିବେ ଦି ଜଣ। ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦି ସାଇଡ୍ ରୁ ଦି ଜଣ ଡବୁଲ ବ୍ଲୁ ଆଗରେ ଡବୁଲ ବ୍ଲୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗେଇବେ। ଇଏ ଏପଟରୁ ବାଟ କରିକି ଏପଟରୁ ବାଟ କରିକି ଦି ଜଣ ଦି ସାଇଡ୍ ରୁ ଗଳିବେ। ଏବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଦି ସାଇଡ୍ ରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦେଖିବା ମଝିରେ ସେ ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଦେଖିବା। ରକିର କଣ ହେଇଗଲା, ଆମର ସୂର୍ୟା ଭାଇ ପଶିଗଲେଣି। ହାଫ୍ ପଶିଛନ୍ତି ଆଉ ହାଫ୍ ଦେଖା ହଉଛି। ସୂର୍ୟା ଭାଇ ହାଫ୍ ଦେଖା ହଉଛି, ଏବେ ରକିର ବି ହାଫ୍ ଦେଖା ହଉଛି। ଜଲ୍ଦି ବସ ଜଲ୍ଦି ବସ, ଦି ଜଣ ମଝିରେ ଦେଖା ପାଉଛ କି ନାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଦେଖା ଦି ଜଣକୁ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଦି ଜଣ ମରା ଲାଗୁଛ। ରକି କଣ ବାହାରି ଆଇଲେଣି, ରକି କଣ ବାହାରି ଆଇଲେଣି। ହଁ ରକି ପଳେଇଲାଣି ବାହାରିକି, ରକି ଯାଇକି ବାହାରିକି ଏଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏପଟେ ଡବୁଲ ବ୍ଲୁ ଆଗରେ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ଲୁ କିଛି କାମ ନୁହେଁ। ରକି ଆରପଟେ ଯାଇ ପଡ଼ିକି ବସୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦେଖ ମତେ କାହିଁ ପକଉଛ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଏବେ ଆମର ଏନ୍ଜୟ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବୋଲି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯିବା। ସୂର୍ୟା ଆଉ ରକି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ୟାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦି ଜଣ ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗେଇବେ। ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇ ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ହାତ ମିଳେଇ ଦେଉଛି। କାଳିଆ ରହିବେ ନାହିଁ, କଟକ ପଳେଇବେ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କାଳିଆ ଆସିଲା ଯାଏଁ ହଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ 2 ରେ ଦେଖେଇଦେବେ ସେ ଦି ଜଣ ପଶିକି ଫୁଟାର ଆରପଟ ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିଦେବୁ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ।